श्वेत पद्मासना देवी श्वेत पुष्पोपशोभिता श्वेतांबरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालंकार विभूषिता। रामकृष्ण मिशन विद्यालय विवेकनगर आयोजन करेছিল देवी बंदनार। देवी बंदनार पाशापाशी ওই দিন আয়োজন করা হয় বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। प्रदां शारदां या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा।
ওনার সহযোগিতায় প্রকাশিত হলো আমাদের শ্রদ্ধার্য 20তম বসন্তের সাক্ষী হলো নবযৌবনা এই প্রকার পত্রিকা। সারাটি বছর দেবীর আরাধনা চলে।
তোমার দুটি চরণ বিনে আমার মন, ও দুটি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না। মা গো আনন্দময়ী, নিরানন্দ করুণা। আমাদের সমস্ত মানুষের কাছেই আজকের দিনটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বিদ্যার দেবী তাঁর আরাধনায় আজকে আমরা সবাই ব্রতী হই। অন্যান্য সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো রামকৃষ্ণ মিশন এই যে এডুকেশনাল কমপ্লেক্স রয়েছে আগরতলায়, এখানে বিবেকনগরে আমাদের বিদ্যালয়, আইটিআই এই এবং আমাদের গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্প যে নন ফর্মাল স্কুল আছে, তাদের সকলে মিলে একত্রিতভাবে এই বিদ্যালয়ে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে মা সরস্বতীর আরাধনা হয়ে আসছে। আসল কথা, বিদ্যালয় অর্থ যে সেখানে তো প্রত্যেক দিন যেখানে বিদ্যাদেবীর আরাধনা চলছেই, তবে আজকে বিশেষ রূপে তাকে আমরা আরাধনা করি। আর আজকে এই আরাধনার বিষয় আপনারা দেখছেন, এখানে হাজার হাজার মানুষ আসেন, প্রায় 10,000 মানুষ আজকের দিনে এই প্রতিষ্ঠানে আজকে আসেন, কারণ তারা প্রত্যেকে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, তাদের প্রত্যেকের পরিবারের লোক, আর আশেপাশের অনেক অন্যান্য বিদ্যালয় থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন, তারা প্রসাদ গ্রহণ করেন। আর আজকের দিনে আমাদের ছেলেরা তাদের যে এক্সিবিশন, বিশেষ করে যে তাদের চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি রয়েছে, এই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সাথে সাথে অন্যান্য যে দিকগুলো, যে অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট, যে আমরা এনইপিতে বিশেষ করে যাকে বলি যে হোলিস্টিক প্রোগ্রেস, তার উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়। তার নিদর্শন আপনারা এলেই বুঝতে পারবেন। সেখানে দেখতে পাবেন যে ছেলেরা তাদের নিজেদের হাতের আঁকা, তাদের বিভিন্ন রকম শিল্পকলায় ভরিয়ে রেখেছে আজকের দিনটা। তাই আজকের দিনে সকলকে আবার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং মায়ের কাছে প্রার্থনা করি যে আমাদের জীবনে, প্রত্যেক মানুষের জীবনে জ্ঞানের আলোর বিকাশ হোক। কারণ গীতাতে খুব সুন্দর একটি কথা রয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, নহি জ্ঞানেন সদৃশম পবিত্রম ইহ বিদ্যতে। জ্ঞানের থেকে এত পবিত্র আর এই জগতে কিছু নেই। আমাদের সকলের জীবনের যে শুচিস্নাত হতে গেলে জ্ঞানের চর্চা অত্যন্ত দরকার। সেই বিদ্যার দেবী জ্ঞান দান করেন যিনি, তার কাছে অন্তরের প্রার্থনা, তিনি আমাদের সকলের ধী শক্তি জাগ্রত করুন, আমরা যেন ঠিক ঠিক মানুষ হতে পারি। सचंदन पुष्प बिल्व पत्रांजलि ओम वद वद वाग्दिन्मै वाग्वादिन्यै स्वाहा ओम श्री सरस्वत्यै नमः। এবার প্রণাম মন্ত্র। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। जय जय देवी चराचर सारे कुचयुग शोभित मुक्ताहारे वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। বাইরে যারা
যাবে, ওখানে লাইন করে দাঁড়াবে, সেখানে শরবত আর ফল প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। ঠিক আছে। দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলার কোয়ার্টার কমপ্লেক্সের সবাই সেদিন মেতে উঠেছিলেন বাগদেবী সরস্বতী পূজার বন্দনায়। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा
शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां नमो श्री विष्णु नमो श्री विष्णु नमो सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमो वेद वेदांग वेदांत विद्या स्थानिक एव च स्वाहा एष स चंदन पुष्प बिल्वपत्राञ्जलि भगवते सरस्वती देवी नमोस्तुते। स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने नमो सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमो वेद वेदांग वेदांत विद्या स्थानिक एव च स्वाहा एष स चंदन पुष्प बिल्वपत्राञ्जलि भगवते सरस्वती देवी नमोस्तुते।
নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যই নমো নমো বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যা স্নানিব্য এবচ স্বাহা এষো সচন্দন পুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি ভগবতে সরস্বতী দেবী নমোস্তুতে। देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां তাদুই তাং পিবামি শ্বেত চন্দনে রোগ সুখ বিনাশায় সুখ শান্তি কল্যাণে নমো গচ্ছ গচ্ছ দেবী স্বস্থান বৎস সংবৎসর ব্যতীতে পুনরা গমনায় जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदा ওএনজিসি অঞ্চলের নিম্বার্কে আইআইএনএস এর আয়োজন করা হয়েছিল বাগদেবী সরস্বতী পূজার। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिणीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। जय जय देवी चराचर सारे कूचयुग शोभित मुक्ताहारे बीना रंजित पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी नमस्तुते। जगद्व्यापिणी
प्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां 40 নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিক বৃন্দ আয়োজিত সরস্বতী বন্দনা ত্রিপুরাবাসীর নজর কেড়ে নিয়েছিল। বিশাল আকৃতির দেবী প্রতিমা দর্শনের জন্য দূর দূরান্ত থেকে জনগণ ছুটে আসেন, উপভোগ করেন দেবী প্রতিমা। এই পূজাকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়েছিল আনন্দ মেলারও। জনসাধারণের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় ওই দিন। যারা উদ্যোক্তা প্রত্যেকের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি একটু আমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দৃষ্টিনন্দিত সরস্বতী প্রতিমা সঙ্গে থাকছে 10 দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক এবং আনন্দ মেলার অনুষ্ঠান। উপস্থাপনায় থাকবেন ধন্যবাদ সবাই। অনুষ্ঠানগুলি উপভোগ করে। আজকে আরেকটি অনুষ্ঠান রয়েছে আমাদের আসামের বরাকবিলের সুনামধন্য রাধারানী সম্প্রদায় দ্বারা পরিবেশিত রাধার মানভঞ্জ।
এই লোপা এই লাইনটা ধরো